गोटे गाँव रे राम बोली सापुआटिए थिला। से गाँ गाँ बुली साप खेलाउ थाए। गाँर छोट छोट पिला माने साप खेल देखी बहुत खुशी हो जाउथिले। सापुआ अंकल, तुमे भल साप खेल देखाउछ, हेले आमे बड़ सापर खेल देखिबाकू चाहुଛୁ। पिला माने तुमको किए कहला मो पाखरे बड़ साप अछि बोली? आमे सब जानिछु, तुमे गाँ गाँ बुली बड़ सापर खेल देखाउछ। हाँ ठीक अछि पिला माने, काली बड़ साप आनी खेल देखाइबी। यही कथा कही सापुआ सेठारु चलीगला। आगामी दिन सापुआ बड़ साप को धरी गाँ को आसिला। पिला माने ए देख, एई बड़ सापर खेल देखी बहुत खुशी होई जीव। साप खेलु खेलु नदी पटकू भागिला। सापुआ तार पछे पछे दौड़िला। देखिला साप पानी भितरे खेलुथाए। एमिति किछि दिन साप नदीर पानी रे खेलिला। गोटिए दिन खेलु खेलु गाँर लंग ब्रिजटा भांगीदेला। ए सबु देखी गाँर लोक माने डरिगले। आउ जाई मुखिया बाबूଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ଯାଅ ସାପୁଆକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଧରି ଆଣ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଖିଆ ବାବୁ। କ୍ଷମା କରିଦେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଏ ବ୍ରିଜର ମରାମତି କାମ ଚାଲିବ, ତୁମକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାପୁଆ ଏହି କଥା ଶୁଣି ହଇରାଣ ହୋଇଗଲା। ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲା, ଏ ସାପ, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯା। ସାପୁଆର କଥା ଶୁଣି ସାପୁଆ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତୁ ବ୍ରିଜ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ଯେତେ ଦିନ ଏହି ବ୍ରିଜର ମରାମତି କାମ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ବ୍ରିଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାପ ପାଣି ଉପରେ ବ୍ରିଜ ହୋଇଗଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଯାଇ ଆସି ପାରିଲେ। ଏହି ସବୁ ଦେଖି ସାପୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ରିଜ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସାପୁଆ ଗାଁକୁ ଗଲା। ସାପୁଆ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମମାନଙ୍କୁ ସାପ ଖେଳ ଦେଖାଇକି ଯାଅ। ସାପୁଆ ବଡ଼ ସାପର ଖେଳ ଦେଖାଇଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ।